Les réponses immunes spécifiques contre le VIH. Alors on a dit que par l'augmentation des T cytotoxiques par exemple, par les cellules NK, par les anticorps neutralisants qui font de la neutralisation, tout simplement. Alors par libération des chimiokines, des interleukines, des interférons, tout simplement, le TNF-alpha. Alors on a le virus. Alors le virus va développer tout simplement des mécanismes d'échappement aux réponses immunitaires. ماشي غيبقى يتفرج حتى هو غيأتاكي وغيهرب من هذا السيستم من هاد les réponses immunitaires, c'est-à-dire les mécanismes d'échappement كيف ما جا في الامتحان par l'instabilité, par جوج د الحوايج كاينين جوج د الحوايج par l'instabilité, c'est-à-dire que c'est un virus instable, c'est-à-dire l'instabilité. إذا حقلتوا على لي بومبس كنا قلنا من الشروط باش نقولوا بأن باش واحد الباثوجين لو سيستيم immunitaire يديفلوبي دي ريبونس ضده راه خصو يكون conservé au cours de l'évolution, c'est-à-dire conservé, mais كونجي كيتغير هذا كيتغير instable, c'est-à-dire à chaque fois on a l'apparition des gènes mutants. كتب له par exemple في les mécanismes d'échappement le prof par l'instabilité وبين قوسين l'apparition des gènes mutants. دائما لي جين ديالو كيتبدلوا كيوقع عليهم واحد الميوتاسيون, donc par l'instabilité et par ce qu'on appelle camouflage. Alors c'est un virus اللي كيتخبع كيمشي كيتخبع dans des muqueuses, dans certaines muqueuses. Alors, et par le camouflage, alors le camouflage, ou le virus aide, échapper à la réponse immunitaire par le camouflage dans certaines muqueuses. C'est-à-dire tout simplement qu'il travaille par les muqueuses pour échapper aux différentes réponses immunitaires. C'est-à-dire échapper aux différentes réponses immunitaires. Alors les symptômes et évolution, c'est-à-dire الأعراض. donc غنشوفوا بأن هاد السيدة هذا le VIH ما هو إلا حالة كنوصلوا لها, ماشي هو في حد ذاته مرض ولا VIH في حد ذاته, non, هو حالة كنوصلوا لها كنسميو ديك الحالة السيدة. Alors le symptôme et l'évolution, c'est-à-dire que chaque évolution elle a des symptômes. عندنا في كل حالة يعني هاد التغير ديال هاد المرض ولا التطور ديالو, في كل حالة كاينين 3 د الحالات التغير ديالو ولا التطور ديالو, 4 د الحالات باردون, وفي كل حالة عندها الأعراض ديالها. في كل حالة كنشوفوا بعض الأعراض بحال par exemple les primo-infections aiguës, c'est la première phase. Alors on a dit que l'évolution de la maladie est bien connue, il comporte plusieurs phases. L'évolution il comporte plusieurs phases et chaque phase عندها des symptômes ديالها, عندها les symptômes de كل phase, c'est-à-dire كل phase عندها الأعراض ديالها اللي كتميز بهم. Par exemple, primo-infection aiguë, elle est caractérisée par l'augmentation de la charge virale. Alors c'est ça, c'est la phase primo-infection. Cette phase elle est caractérisée par l'augmentation de la charge virale. La charge virale augmentée, l'augmentation de la charge virale tout simplement. ou tout simplement هذا هو لو طو ديال لي تي سي دي 4. لي تي سي دي 4 اللي كيحاربهم لو في اي اش. لو في اي اش قلنا شنو كيحارب, شنو كياتاكي, لي اتاكي لي تي سي دي 4 اي لو سيستيم مونوسيت ماكروفاج. دونك جوج ديال لي سيستيم, لو تي سي دي 4 اي لي مونوسيت. هنايا كنشوفوا لو تي سي دي 4 المعدل ديال لي تي سي دي 4 هاي المعدل ديالها. دونك المعدل ديالها كيكون شبه يعني طبيعي, c'est-à-dire anormal, شبه normal. Donc la première phase c'est primo-infection, elle est caractérisée par l'augmentation de la charge virale et tout simplement la charge des CD4 ou bien la population CD4 ou bien la portion des CD4 est semi-normale. Donc la phase هذه كتميز l'augmentation de la charge virale ou la plupart des individus, la plupart يعني des individus الافراد ما كيبينوا aucun symptôme, ما كيبانش فيهم الاعراض في هاد la phase هذه. Donc le nombre, alors et le nombre si vous voulez des lymphocytes TCD4, le nombre des lymphocytes TCD4 du patient chute rapidement, كيبدا ينقص rapidement يعني rapidement, puis revient presque à la normale. Alors في هذه الحالة هذه كيكون presque يعني تقريبا عادي, يعني ما كيبان حتى شي مشكل. Et la phase tout simplement chronique bénigne. Alors cette phase c'est comme un équilibre. C'est comme tout simplement un équilibre entre tout simplement l'infection ou bien entre le virus, le VIH tout simplement, et entre la portion des lymphocytes TCD4. C'est-à-dire entre la charge virale à la charge virale. Alors entre la charge virale et la portion des lymphocytes TCD4 on a un équilibre, c'est-à-dire un équilibre. وباش كيتفسر هذا النقص ديال هاد لو في اي اش, باش كنفسروه بالكاموفلاج. سي لا فاز دو كاموفلاج. هنا في هذه الحاله هذه كيكون كيعمل الكاموفلاج ديالو, كيكون مخبع في لي ميوكوز, c'est-à-dire ما كيبانش. دونك داكشي علاش كتبان لنا حنا النسبه ديالو كتنقص. Tout simplement, la charge virale va réduire dans cette phase ici. La charge virale va réduire. C'est une phase de camouflage. Alors, un équilibre. Alors, les sujets ici,
Dans cette phase, le nombre des lymphocytes T, tout simplement, va prendre, le nombre des lymphocytes T CD4 reste contenu dans les limites inférieures des valeurs normales. C'est-à-dire qu'il y a une marhala, الحالة الدنيا في les valeurs normales. يوصل آخر مرحلة les valeurs normales. C'est-à-dire qu'il ياخد les limites, الحدود ديال les valeurs normales. الأقل ما يمكن يوصل له في les valeurs normales. دونك لو نومبر ديال لي ليمفوسيت تي ملي كيفوت هاد المرحله هادي ملي كيفوت يعني بين 600 و 400 دونك كيولي في الحاله ديال انورمال ما كيبقاش نورمال. دونك هنايا في هاد لا فاز هادي اسيمبتوماتيك او بيان في لا فاز اون ايكيليبر في لا فاز ديكيليبر تو سامبلومون كياخذ هو اخر تو سامبلومون دونك كياخذ اخر مرحله في لا فالور نورمال دونك كيوصل للحدود ديال لا فالور نورمال كيقيس في الانورمال دونك كيبدا ينقص بزاف. Et la dernière phase, ou bien la troisième phase, pardon, on a la quatrième phase aussi. Alors la phase chronique, tout simplement, la phase chronique grave au sida. C'est une état. Alors واحد l'état qui يوصل لك الاسم de هاد l'état هادي وديال هاد المرحلة السيدة. Alors après la phase chronique, tout simplement اللي شفناها قبل, alors une destruction plus sévère du système immunitaire. واحد destruction ديال le système immunitaire provoque ou bien déclenche l'apparition de la maladie. كتعطينا الظهور ديال la maladie qui caractérise la phase symptomatique tout simplement, tardive ou bien sida, qui est à la phase de sida tout simplement. Alors on a l'ensemble, alors le mort de l'ensemble des cellules, les T cytotoxiques vont mourir, les macrophages, les cellules dendritiques. Donc tout simplement s'accompagner au cours de cette destruction des cellules, alors l'augmentation de la charge virale. Alors on a une augmentation de la charge virale dans cette partie-là et on a la mort des cellules de l'immunité d'une façon tout simplement de donc pourquoi? Parce qu'on a l'apparition de la maladie du sida ou bien l'apparition de l'état sida. Alors cette phase, l'équimise de la phase A ou l'apparition de l'état de sida, l'apparition de la ديال sida. Alors et la dernière, c'est une phase symptomatique tout simplement. Alors les infections opportunistes. Sida, c'est la phase de sida. Alors c'est la dernière phase, maladie opportuniste associée au sida. Alors chez les séropositifs, on a dit que هما les personnes les تحليلات ديالهم خرجت إيجابية, c'est-à-dire أنهم مصابين بهذا le VIH, le virus VIH. Alors les maladies opportunistes associées au sida. Alors chez les séropositifs, alors le décès et généralement tout simplement المشكل هو ان هاد ليطا هادي السيده هاد ليطا هادي اللي كتوصل لهاد المرحله السيده حنا غنشوفوا شنو المهم في هاد لابارتي. هاد ليطا هادي ما عندها حتى شي علاقه تو سامبلومون بهاد لو فيروس دو في اتش. هاد ليطا هادي كنوصلوا لها par les infections tout simplement opportunistes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que chez les séropositifs, le TCG est généralement causé non pas directement par le VIH, mais chez le VIH mais par les maladies opportunistes, les maladies qui jouent. Par exemple, حيتاش l'individu كيكون فقد المناعه ديالو دونك فقد المناعه دونك اي باثوجين كيجي كيتسمى انفيكسيون اوبورتونيست هو اللي كيوصلونا لهاد المرحله السيده. Celles-ci tout simplement se produisent lorsque le système immunitaire n'est plus capable de protéger l'organisme contre les agents qui se trouvent normalement qui se produit tout simplement opportunistes. Celles-ci tout simplement se produisent lorsque le système immunitaire n'est plus capable de protéger l'organisme contre les agents qui se trouvent normalement dans l'environnement, les canines de l'environnement et auxquels les sujets sains sont résistantes ou les résistantes. Donc tout simplement les ما كيبقاش capable de tout simplement de répondre, le système immunitaire incapable tout simplement de développer des réponses immunitaires contre les pathogènes en général, contre les agents pathogènes. Alors tout simplement on a l'apparition de cet état de sida. Alors l'état de sida كتظهر بسبب هاد les infections opportunistes. اما اذا بقى غير le VIH بوحدو ما كاين لا état de sida ما غدارش l'état de sida. Mais بسبب le VIH l'individu va perdre leur tout simplement leur immunité, غيفقد المناعه ديالو دونك غيبانوا هاد le système immunitaire غيولي incapable de développer des réponses immunitaires contre les infections opportunistes. Donc c'est l'apparition de l'état de sida. Alors غتبان هاد ليطا هادي ديال السيدا. هذا هو المهم هاد لابارتي دو السيدا, هو اننا نعرفوا بان السيدا ما كتظهرش بسبب لو في اتش مي بسبب لي انفيكسيون اوبورتونيست. Alors c'est ça. Alors on a le traitement si vous voulez du sida, c'est-à-dire شنو هو le traitement du sida هاد لابارتي هادي شكداني la reconstitution, إعادة بناء le système immunitaire باش يولي fonctionnel. Donc par plusieurs mécanismes. Alors ces traitements-là, le traitement هذا كنستعملوه généralement tout simplement. Alors les traitements
antirétroviraux, tout simplement, utilisés généralement pour ralentir, باش نتقلوا, ou bien pour retarder, pour ralentir l'évolution, باش نوقفوا هاد l'évolution ديال هاد l'infection هادي, باش نوقفوا التطور ديال الفيروس, باش انه يتطور ويولي في واحد الحالة خطيرة. Donc pour ralentir l'évolution de l'infection et retarder ainsi l'instauration هو l'établissement, هو الإنشاء, شي حاجة كتنشأ, l'instauration de la phase chronique grave au stade de sida, باش اننا ما نوصلوش لهاد لا stade هادي اللي هضرنا عليها قبيله ديال سيدا tout simplement. Alors pour plusieurs mécanismes, alors اول حاجة هادو ساهلين جدا. Donc les antiviraux classiques, كنستعملوا les antiviraux classiques. شنو هما les antiviraux classiques? C'est-à-dire inhibe tout simplement le rôle de transcriptase inverse. On a dit que le VIH il est caractérisé par la présence d'un enzyme, ce qu'on appelle le transcriptase inverse, qui va transcrire, c'est-à-dire tout simplement qui va participer à la transcription au niveau de la cellule hôte, c'est-à-dire le qui est لداخل qui عمل transcription. Donc حنا كنستعملوا هاد les antiviraux classiques pour inhiber tout simplement la fonction de transcriptase inverse, c'est-à-dire inhibiteur pour transcriptase inverse. Alors les antiprotéases, alors inhiber tout simplement va inhiber les antiprotéases vont inhiber le rôle des protéases, tout simplement, qui va découper, si vous voulez, les précurseurs des protéines qui sont déjà formés dans la cellule hôte. Donc, tout simplement, utiliser des inhibiteurs de l'intégrase virale. Alors, inhibiteur, tout simplement, de l'intégrase, tout simplement, pourquoi? Par inhiber le protéase. Inhiber le protéase, tout simplement. Alors, inhiber l'intégrase tout simplement d'interagir tout simplement à l'ADN de la cellule hôte, c'est-à-dire installer des inhibiteurs de l'intégrase virale. Alors installer tout simplement des inhibiteurs d'entrée, c'est-à-dire utiliser des inhibiteurs d'entrée du virus, c'est-à-dire inhiber tout simplement l'attraction, inhiber tout simplement, si vous voulez, le contact et l'entrée du virus. Et on a dit que le VIH qui va proliférer, va tout simplement profiter des petits des glycoprotéines اللي هما 41 ou 120. Donc il est caractérisé par la présence des glycoprotéines tout simplement 120 et 41. Alors احنا tout simplement هاد لي غليكوبروتين هاد لي دو غليكوبروتين كيمكنوه باش انه يرتبط مع لي ريسبتور دي سيتوكين وباش انه يتفيزيونا c'est-à-dire la fusion entre la cellule hôte. Donc حنا كنليبيريو دي ليغون c'est-à-dire les ligands pour باش هاد لي ليغون هادو ما يرتبطوا مع لا سيلول اوت ديالنا. دونك باش يرتبطوا معاها وملي يجي ديك لو في اش يلقى لا سيلول اوت ديجا ارتبطت مع دي ليغون ما يلقاش مع بن يرتبط. دونك هذا تا هو سي ان ميكانيزم si vous voulez de traitement contre le sida. C'est un mécanisme inhibiteur d'entrée. Alors le traitement des infections opportunistes. Alors opportunistes par des médicaments, c'est-à-dire par des médicaments pour lutter contre les infections opportunistes. كل مرة كيجي شي باثوجين donc tout simplement كيدخل كيلقى المناعة ما كايناش كيبغي يقضي على المناعة. دونك حنا كنستعملوا دي médicaments pour lutter باش اننا نقاوموا هاد لي انفيكسيون اوبورتونيست اللي كيظهروا دونك واللي كيوصلونا لهاد المرحلة هادي د السيدا. دونك et pour prolonger la survie tout simplement de patients باش اننا نطولوا الحياة ديال الشخص المصاب. Et finalement multithérapie et prévention. Alors et prévention pour empêcher l'apparition de formes résistantes باش اننا نوقفوا ظهور ديال بعض الاشكال اللي هما ريزيستانس اللي هما مقاومين ديك لي ميديكامون اللي كنطرحوا. دونك كنستعملوا هاد الميلتي ثيرابي اي بريفونسيون لانه واخا كنستعملوا دي ميديكامون كيبانوا دي فورم ريزيستانس. دونك حنايا كنستعملوا هاد لي ميلتي ثيرابي اي بريفونسيون pour empêcher l'apparition de formes résistantes tout simplement et réduire la toxicité tout simplement et prolonger la survie du patient. ونحاولوا نطولوا الدورة ديال الحياة وبين الحياة ديال هاد الشخص المصاب. Donc finalement c'est l'auto-immunité, donc l'auto-immune donc ما دخلش. Donc et finalement c'est l'immunologie de l'année 20 tout simplement de l'année 2021. Alors c'est ça ce qu'on appelle. Alors et bonne chance. Alors ندوزو دابا l'examen ديالنا. Alors ما عنديش دابا l'examen mais عارف les questions. Alors c'est la première chose, c'est d'écrire, si vous voulez définir brièvement نسمع brièvement يعني ماشي définition تكون طويلة brièvement غيدوز brièvement
غيدوز. دونك يعني ديفينير بواحد الطريقه اللي دغيا يعني عرف لي بواحد يعني شنو كيقصد بديك الشيء وصافي. لي دامبس alors les DOMS déjà هضرنا على les DOMS alors ce sont des si vous voulez ce sont des dommages tissulaires, ce sont des constituants du soi. On a dit que les POMPs ce sont des stéréotypes, ce sont des patrons moléculaires. Alors les POMPs يعني imagine من برا ce sont des pathogènes, c'est les pathogènes associated molecular pattern. mais tout simplement les DOMS كنت قلت لكم بانه شي واحد مثلا عنده شي ضربه دونك ديك الزروقيه تما ce sont des cellules si vous voulez sont des cellules mortes. alors les DOMS si vous voulez ce sont dommages associated molecular pattern, c'est-à-dire ce sont des constituants dérivants هما des constituants du soi في الاصل mais le système immunitaire كيتعرف عليهم على شكل دي سيلول اللي ماشي من لو سوا c'est-à-dire des DOMS كيعتبرهم des DOMS tout simplement. Des dommages, c'est-à-dire des constituants de soi, peuvent être des indicateurs d'infection cellulaire, de dommages tissulaires, de stress ou de transformation cellulaire, si vous voulez. Alors, ils peuvent être reconnus par des PRR, كنعرفوهم بحال les POMPs. Les POMPs كنعرفوهم بلي PRR, تاع les DOMS بلي PRR. Alors, bien les toll-like récepteurs, la famille la plus importante des PRR, au moins les toll-like récepteurs, et entraînent tout simplement l'activation des cellules de l'immunité innée. Ces indicateurs moléculaires sont qualifiés tout simplement des DOMS. Alors tout simplement, les halti, ce sont des constituants du soi qui peuvent être tout simplement des indicateurs, ou bien des dommages tissulaires, ou des infections cellulaires, ou bien de stress. Alors, ces indicateurs qualifiés des DOMS. Tout simplement, et le système immunitaire développer des réponses contre elles, si vous voulez, pour les éliminer, pardon, alors pour l'éliminer les DOMS, comme les POMPs. Pour définir le progéniteur comme un méloïde, alors au niveau de la moelle osseuse, on a des cellules souches hématopoïétiques, les HSC, des cellules souches hématopoïétiques tout simplement, responsables de la production, les cellules souches hématopoïétiques responsables, les précurseurs, les SLF des cellules sanguines, les cellules immunitaires, les cellules sanguines, les cellules immunitaires, donc les précurseurs. هاد لي بريكورسور هما اللي كيعطونا لي سيلول دو ليمونيتي. دونك كيفاش غتجاوب لو بروجينيتور كوم ميلويد au niveau de la moelle osseuse on a se trouve ou bien on a des cellules souches hématopoïétiques au niveau de la moelle osseuse. Ces cellules souches hématopoïétiques vont donner des précurseurs des cellules sanguines tout simplement par un processus qu'on appelle l'hématopoïèse, par l'hématopoïèse tout simplement. Alors l'hématopoïèse vont donner par l'hématopoïèse. Alors ces précurseurs sont à l'origine de deux lignées cellulaires, ou bien deux précurseurs de deux progéniteurs, deux types de deux progéniteurs. Le progéniteur comme un méloïde qui va donner les cellules de l'immunité innée, c'est ça. Alors le progéniteur comme un méloïde qui va donner les cellules de l'immunité innée, les granulocytes, les macrophages, les PNN, tout simplement, les PNE, les cellules de l'immunité innée, et le progéniteur comme un lymphoïde qui va donner les cellules de l'immunité adaptative, les lymphocytes T et B, plus les cellules NK. Alors la voie alterne, كاين اللي كيمشي الله يسمح عليه كيكتب هادشي كامل. Donc c'est pas la peine de parler de ça. La voie alterne tout simplement غنشوفوا le point de départ ديالو كيفاش كيتاكتيفا. On a dit que ces trois voies d'activation, on a dit tout simplement que ces trois voies d'activation, la voie soit de la voie des lectines, soit la voie classique, soit la voie des lectines, soit la voie alterne, une cascade d'activation pour tout simplement donner un enzyme ce qu'on appelle le C3 convertase كيعملوا هاد الكاسكاد tout simplement هذا كيأكتيفي هذا كيأكتيفي هذا حتى كيوصلوا لهادي. هاد لا فوا هذا كيأكتيفي كيعطينا لو C3 convertase. هاد لا فوا هذا حتى هو وهاد لا فوا هذا. donc la voie alterne si vous voulez par une cascade أول حاجة la voie alterne مناش كيبدا شنو هي لو بوين دو ديبار ديالو. la voie alterne déjà قلت لكم se démarre à partir de C3 par un clivage spontané du C3. ها la voie alterne si vous voulez ها la voie alterne se démarre صافي انت كاع ما كيهمك هادشي كامل. la voie alterne se démarre par un clivage spontané du C3. دونك ان كليفاج سبونطاني يعني واحد الكليفاج تلقائي ما كيقيسو حتى واحد حتى شي واحد ما كيعمل له الكليفاج بوحدو كيعمل له كيتقسم لو سي 3 بي ولو سي 3 ا. هاد لو سي 3 كينقسم لو سي 3 بي لو سي 3 ا. alors tout simplement c'est un clivage spontané du C3 et tout simplement هاد لا فوا alterne هذا par un clivage spontané du C3 par une cascade يعني تسلسل ديال لي برودكسيون كيعطينا لو C3 convertase. le C3 convertase est un enzyme qui est capable de cliver le C3 en C3A et C3B. انت شنو غتقول له le point de départ ديالو la voie alterne c'est un voie capable d'activer tout simplement le système du complément par une cascade de production qui se démarre par le C3 qui tout simplement qui va subir un clivage spontané tout simplement
après une cascade d'activation pour donner le C3 convertase qui va donner par la suite des anaphylatoxines et des opsonines tout simplement et des complexes d'attaque membranaire. Donc اللي تبعوا معايا هاد لابارتي فاهمين هاد القضيه هادي. Alors هاد لي فوا tout simplement كاملين الهدف ديالهم هما يعطونا هاد لو C3 convertase والهدف الاسمى اللي هو الهدف الاساسي هو نحصلوا على دي زانافيلاتوكسين اللي غيعملوا ديغرانيولاسيون ديال لي ماستوسيت ولي ماستوسيت غيليبيريو دي ميدياتور شيميك دو لانفلاماسيون اننا نحصلوا على تو سامبلومون على لي زوبسونين اللي غيعملوا لوبسونيزاسيون وغنحصلوا تو سامبلومون على ان كومبلكس باغ اون كاسكاد دو برودكسيون غنحصلوا على ان كومبلكس داتاك مومبرانير اللي غيمشي لا مومبران سيتوبلازميك ديال تو سامبلومون لي بكتيري وغينشأ دي بور وغيدير دي بور غيدير ثقوب بحال هذا هو لو كومبلكس داتاك مومبرانير. هادشي كامل غتاخد انت بان واحد الكليفاج سبونطاني ديال سي 3 تو سامبلومون دو مانيير سبونطاني ان كليفاج سبونطاني دو سي 3 après une cascade de production يعطينا لو سي 3 convertase qui va cliver le C3 en C3A C3B et finalement tout simplement on a la formation des anaphylatoxines et des opsonines et d'un complexe d'attaque membranaire. Alors la MBL اذا لاحظنا لا MBL ما كاينش التعريف ديالها بتاتا في الكور مي كيذكرها جوج مرات لو بروف. alors في لا فوا الترن وذكرناها حتى تو سامبلومون ذكرناها حتى هنايا في ليمونيتي tout simplement في les mécanismes de défense في l'interleukine ذكرنا la MBL. alors la MBL ce sont des quoi? on a la MBL on a la CRP. بعض المرات tout simplement on a في les sécrétions عندنا des sécrétions اللي هما لوكال يعني des sécrétions واحد لا سيلول غتسكريتي دي موليكول اللي غيعملوا واحد الدور لوكال يعني في بلاصتهم ولا غيمشي يعمل واحد الدور tout simplement سيستيميك. بعض المرات كتسكريتي لنا الانترلوكين 1 et l'interleukine 6. هاد l'interleukine 1 et l'interleukine 6 كيمشيو ما كيعملوش واحد الدور لوكال مي واحد الدور سيستيميك c'est-à-dire كيمشيو حتى لي زيباتوسيت tout simplement les hépatocytes tout simplement les hépatiques les hépatocytes des cellules au niveau du foie كيمشيو حتى لي زيباتوسيت tout simplement كي اكتيفيهم. هاد لي زيباتوسيت قادرين ينتجوا بزاف ديال tout simplement لي بروتيين غيعملوا لا برودكسيون دو بليزيور بروتيين. لي بروتيين كيتسموا دو لا فاز ايغو لي بروتيين دو لا فاز ايغو يعملوا لا برودكسيون ملي كيتاكتيفاو هاد لي hépatocytes qui amènent la production des protéines de la phase aiguë. Tout simplement par les protéines ou bien tout simplement les pyrogènes endogènes, l'interleukine 1 ou l'interleukine 6, qui activent les hépatocytes au niveau du foie pour la production tout simplement des protéines de la phase aiguë, ce qu'on appelle la MBL et les CRP. qui connaissent la MBL pardon et le CRP. Les MBL et les CRP qui travaillent comme des opsonines. c'est-à-dire ملي يسولك شنو هو بعدا في الاصل هو لا ام بي ال هو ستان اوبسونين. علاش؟ لانه كيمشي وكيعمل لوبسونيزاسيون د واحد البكتيري بحال هكا بحال مثلا هنا لا سي ار بي هكا كيشتغل لو ام بي ال. لا سي ار بي كيعرف لي بوليساكاريد على سيرفاس دي بكتيري على سيرفاس دي بكتيري كيجي هو على سيرفاس دي بكتيري كيعرف هنايا لي بوليساكاريد. لا ام بي ال كيعرف لي فوسفوليبيد على سيرفاس دي بكتيري. دونك بما انه عنده دي ريسبتور بور لي فوسفوليبيد على سيرفاس دي بكتيري كيجي كيرتبط مع لا بكتيري وكيعمل لها لوبسونيزاسيون على ما يجي لي ماكروفاج ولا شي سيلول اخرى وترتبط معاه وهاد لا بكتيريا هذه الفيني بار مورير سوا بار لا دي سي سي ولا بار لا فاغوسيتوس. alors c'est un mannose bendiglectine. alors c'est un opsonine tout simplement qui va produire au niveau du foie tout simplement par les pyrogènes endogènes, ce qu'on appelle les interleukines 1 et 6 qui vont activer les hépatocytes tout simplement. عنده واحد الدور اخر اللي هو active tout simplement في شفناه قبيله وهو مذكور هنايا tout simplement par la voie des lectines. donc activer le complément aussi par la voie des lectines. donc هو عنده واحد الدور اخر لا ام بي ال هو انه activer tout simplement le complément par la voie des lectines. donc la voie des lectines كينطلق من لي ام بي ال ها لا voie des lectines donc لي ام بي ال. دونك عنده واحد الدور اخر. دونك سي ان اوبسونين اللي كيتنتج في لو فوا بور فير لوبسونيزاسيون تو سامبلومون. عنده واحد الدور اخر اكتيفي لا فوا دو ليكتين. دونك هادشي اللي انت شتي هادشي اللي عرفتي انت على لا ام بي ال في لو كور د ليمينولوجي كامل غتذكر هادشي. هادي النقطه ديالك. Alors l'ultra tout simplement centrifugation, définir brièvement l'ultracentrifugation ou bien ce qu'on appelle le ficol. Alors le ficol on a tout simplement واحد le sang هنايا. alors باش نسيباريو هاد لي سيلول immunitaires باش نجبدوا الاساس عندنا هو ليزولمون دي سيلول par la densité. اننا نجبدوا لي سيلول par la densité نعملوا ليزولمون دي سيلول اننا نجبدوا واحد الكاتيجوري سيلولير مثلا لي ليمفوسيت نسيباريو لي سيلول. لي ليمفوسيت بوحديتهم هما لي ماكروفاج وكذا
دونك نعملوا واحد سيباراسيون. الوغ كنشبروا واحد التيوب كنعملوا فيه لو سون. هذا السون هذا فيه عامر بلي سيلول دو ليمونيتي مخلطين وكنديروا الفيكول. هاد الالترا سونتريفيغاسيون كنعدلو هنا. دونك ابري سونتريفيغاسيون après une centrifugation tout simplement vont نحصلوا tout simplement على une plasma les cellules sanguines اللي هما لي مونوسيت et les lymphocytes في هاد لا بارتي هادي. هاد الفيكول هذا هو عمل لا سيباراسيون entre les hémacées et les polynucléaires اللي هما تقالين tout simplement les globules rouges. دونك جاو في القاع هو عمل لا سيباراسيون entre هاد لي سيلول هادي وهادي. دونك tout simplement c'est un donc on utilise le gradient de Ficol tout simplement. C'est un glucide tout simplement ramifié artificiel de grande densité sont générés alors capables de séparer les cellules immunitaires tout simplement et sont générés وما عندوش واحد الفورت بريسيون اوسموتيك. ديجا شرحتها في التي دي تو سامبلومون. الوغ الا عملنا الا كان عنده واحد الفورت بريسيون اوسموتيك دونك غيشكل لنا واحد الميليو ايبرتونيك وهذا لا ميليو هذا غيعطينا يقتل لنا لي سيلول باغ البلاسموسيت مي هو ما عندوش هاد الفورت بريسيون اوسموتيك دونك il est capable de séparer si vous voulez de sédimenter les cellules en fonction de leur densité. Alors décrire l'apprêtement endogène. Alors l'apprêtement endogène هو هذا. Alors les antigènes extracellulaires حنا ما عندنا ما نعملوا بهم في هذه الحاله هذه. حنا كيهمونا لي زونتيجين intracellulaires. علاش؟ لانه قال لك l'apprêtement endogène. Les antigènes intracellulaires suivent une voie d'apprêtement dite endogène qui les associe au CMH1. Les antigènes اللي كيوقع لهم l'apprêtement ولا الفاغوسيتوزم intracellulaire tout simplement كيتاسوسياو دائما كيتاسوسياو على لو CMH1 ولا سيلول اللي كتعرف هذا لو CMH1 ولا اللي كتعرف على هاد les antigènes intracellulaires هي les T cytotoxiques. هما les T cytotoxiques. Alors l'apprêtement endogène, alors les peptides اللي كيجيو من الداخل tout simplement sera découpé ou bien sera dégradé par un protéasome. Alors les antigènes tout simplement intracellulaires vont dégrader tout simplement à partir de protéasomes. Le protéasome c'est une macrostructure de forme cylindrique, عنده واحد la forme cylindrique بحال السيلندر et sortir غيخرجوا من ديك البروتيازوم فيه بزاف ديال البروتيين منهم البروتياز. هذا البروتياز هو اللي كيديغرادي هاد البروتيين هدايا دونك كيخرجوا من هاد لي بروتيازوم سو فورم دي برودوي بيبتيديك كي فون روجويندر هاد لي بيبتيد هادوما ولا لي برودوي بيبتيديك كي فون روجويندر لو سي ام اش او نيفو دو ريتيكولوم اندوبلازميك باغ ليتاب. دونك كيدوزو هاد ليتاب هادوما سو سون بحال البيبان اللي كيكونوا فوق لو ريتيكولوم اندوبلازميك. دونك هما كيمشيو كيدوزو من ديك ليتاب وكيمشيو يزورو سي ام اش 1 au niveau du réticulum endoplasmique tout simplement. Alors et le CMH1 va tout simplement l'associer avec les peptides et sera représenté à la surface des cellules cibles ou bien à la surface des cellules dendritiques ou le macrophage. La cellule qui a le CPA. Et le complexe peptide antigène CMH1 sera tout simplement fusionné ou bien sera représenté à la surface de la CPA. يعمل له البريزونطاسيون. un schéma du TCR. Alors un schéma de TCR. Alors le TCR il est constitué, alors l'organisation du alpha TCR alors caractérisée par la présence de deux domaines de type immunoglobuline. Alors c'est ça. Alors on a tout simplement le domaine bêta et le domaine alpha. Alors deux chaînes si vous voulez. La chaîne alpha et la chaîne bêta elle est caractérisée par la présence de deux domaines, la domaine variable et de domaine constante si vous voulez. Et la chaîne alpha tout simplement il est caractérisé par la présence de deux domaines, un domaine variable ou bien une région variable et une région constante si vous voulez. Alors les régions tout simplement sont liées par des pentes désulfures. Alors les pentes désulfures si vous voulez